Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, my name is Linda. I'm from 5th semester English Education at Majapahit Islamic University. How are you? I hope you are very well. Welcome back to my videos. In this session, I will presentation about ESP, vocabulary teaching at the Vocational Secondary School of Furniture Industry in 5th semester materials. The aim of this thesis is to display how to teach English vocabulary for specific purposes or ESP at the Technical Secondary School of Furniture Industry. This topic was not chosen by chance. Some students will be specialized in the wood or furniture processing industry as a joiners, carpenters, folk art joiners, and wood or furniture processing supervisors and managers. At the end of each term, they are taught vocabulary from their brains, but there are not only the words or special terms in isolation. The intention of this work is to demonstrate teaching vocabulary in a dynamic form in practical use in the form of practical exercise to remember the new words actively. Another important aim of this work is to suggest how vocational teachers and enhance learning opportunities for students or apprentices with a limited English proficiency in order to improve their English language skill as they master vocational content. Tujuan dari tesis ini adalah untuk menunjukkan bagaimana cara mengajarkan kosakata bahasa Inggris untuk tujuan tertentu atau ISP di Sekolah Menengah Teknik Industri Furnitur. Topik ini tidak dipilih oleh kesempatan. Beberapa siswa akan mengkhususkan diri dalam industri pengolahan kayu atau furnitur sebagai tukang kayu seni raya, dan pengawas dan manajer pemesanan kayu atau furnitur. Pada akhirnya, dari setiap istilah mereka diajarkan kosakata dari cabang mereka, tapi hanya ada kata-kata atau khusus istilah dalam isolasi. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mendemonstrasikan pengajaran kosakata secara dinamis. Bentuk dalam penggunaan praktis, bentuk latihan praktek, mengingat kata-kata baru secara aktif. Tujuan penting lainnya dari ini pekerjaan adalah untuk menyarankan bagaimana guru kejuruan dapat meningkatkan kesempatan belajar atau magang dengan kemampuan bahasa Inggris yang terbatas untuk meningkatkan bahasa Inggris mereka, keterampilan saat mereka menguasai konten kejuruan. The next point, motivation of vocational student. Motivation of vocational student is to make learning English terminology in the field of wood or furniture industry more stimulating and motivating. The main point is to define the best way how to motivate vocational student for learning English. The age of the student is between 15 and 20, so it can be difficult to connect a fun and studying drill. The teaching should be based on friendly but demanding atmosphere with the appropriate space for games and talking. Source for motivation, students are influenced by attitudes or different participants in the learning process. According Dorney 3439, teacher is a key factor in student motivation. Parents, if a parent has positive attitudes to learning, it is easier for students to study. Environment, it depends on what social background children come from. If they are brought up in a positive society, it is good for their school results. Jadi motivasi siswa SMK tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan pembelajaran terminologi bahasa Inggris di bidang industri atau
industri kayu atau furnitur dan merangsang dan memotivasi mereka. Dan intinya adalah menemukan cara terbaik untuk memotivasi siswa SMK belajar bahasa Inggris. Usia siswa antara 15 hingga 20 tahun sehingga sulit untuk terhubung latihan yang menyenangkan dan belajar. Pengajaran harus didasarkan pada suasana yang bersahabat tetapi menuntut ruang yang sesuai untuk bermain game dan ngobrol. Jadi sumber motivasi menurut Donye, siswa itu dipengaruhi oleh banyak sikap peserta yang berbeda dalam proses pembelajaran. Misalnya, guru. Guru adalah faktor kunci utama dalam motivasi siswa dan orang tua. Jika orang tua memiliki sikap positif terhadap pembelajaran, maka akan lebih mudah bagi siswa untuk belajar. Selanjutnya yaitu lingkungan. Tergantung pada latar belakang sosial anak berasal. Jika mereka dibesarkan dalam masyarakat yang positif, itu juga akan berakibat baik untuk hasil sekolah mereka. The next point is teaching method. Vocabulary has not always been considered as an important part of second language teaching because much more attention has been paid to teaching grammatical and phonological structure. Jadi, metode pembelajaran ada kosakata tidak selalu dianggap sebagai bagian penting dari pengajaran bahasa kedua karena lebih banyak perhatian diberikan pada pengajaran struktur gramatikal dan fonologis. Kemudian contohnya di sini ada beberapa teaching method like grammar translation method atau metode terjemahan tata bahasa, ada direct method atau metode langsung, ada audiolingual method atau metode audiolingual, ada task-based learning atau pembelajaran berbasis tugas, dan yang terakhir ada Suggestopedia atau Suggestopedia. Okay, the next point is ESP vocabulary teaching. For example, English for technicians. The student at the vocational secondary school of furniture industry should study ESP vocabulary, especially English for technicians. Kennedy and Bolito, 56 until 55, distinguish these word categories for teaching technical vocabulary. Technical abbreviation, symbol, and formulate. They partly cause the problems. Okay, I will repeat again. According Kennedy and Bolito, 55 until 58, distinguish these word categories for teaching technical vocabulary. There are three variants. The first, technical abbreviation, symbol, and formulae. They partly cause the problems. Teacher role is to explain passionately their form and meaning, and students should practice them in spoken and written exercise. The second, subtechnical vocabulary words, which are not directly a part of specific technical brands, but they occur generally in scientific and technical texts, for example, derivation, conversation, dance, and isolation. The third, highly technical vocabulary, words that have a close thematic relationship and belong to the specific technical field. Jadi, pengajaran kosakata ESP misalnya bahasa Inggris untuk teknisi. Jadi, siswa di sekolah menengah kejuruan industri furniture harus mempelajari ESP. Siswa di sekolah menengah kejuruan industri mempelajari ESP kosakata, terutama bahasa Inggris untuk teknisi. Jadi menurut Kennedy dan Bolito di poin 56 sampai 58 membedakan kategori kata ini mengajar kosakata teknis itu ada 3. Yang pertama singkatan teknis, simbol, dan rumus. Nah, sebagian menyebabkan masalah. Peran guru adalah dengan sabar menjelaskan bentuk dan artinya, dan siswa harus
menjelaskannya, mempraktikkannya dalam latihan lisan dan tertulis. Kemudian poin yang keduanya, kosakata subteknis. Jadi kata-kata tidak langsung menjadi bagian dari teknis tertentu, cabang, tetapi mereka muncul secara umum dalam teks ilmiah dan teknis, misalnya derivasi, konversi, padat, dan isolasi. Jadi yang terakhir, kosakata yang sangat teknis, kata-kata yang memiliki hubungan tematik yang erat dan termasuk ke dalam bidang teknis tertentu. Kemudian poin yang selanjutnya, selecting vocabulary. The initial step in teaching ESP vocabulary is to determine which words and special terms in effect to teach. Words like chair, table, sofa, and wardrobe are easily presented and explained in effect to teach. The initial step in teaching ESP vocabulary is to determine which words and special terms in effect to teach. Words like chair, table, sofa, and wardrobe are easily presented and explained because students can see or imagine the real things which the word represent. On the contrary, abstract words like density, qualification, safety are more difficult to explain. There are a number of words that with the idea of furniture, chair, table, sofa, and wardrobe. Jadi memilih kosakata, langkah awal dalam mengajarkan ESP adalah menentukan kata dan istilah khusus yang mana sebenarnya untuk mengajar kata-kata seperti kursi, meja, sofa, dan lemari pakaian mudah disajikan dan dijelaskan. Karena siswa dapat melihat atau membayangkan hal-hal nyata yang diwakili oleh kata-kata tersebut. Sebaliknya, abstrak kata-kata seperti kepadatan, kualifikasi, keamanan, lebih sulit untuk dijelaskan. Ada beberapa kata yang berhubungan dengan ide furniture, yaitu seperti kursi, meja, sofa, dan lemari pakaian. Poin selanjutnya, the next point, presenting vocabulary. According to Kearns and Britzman, 73, there are some traditional methods and techniques used to present new vocabulary like visual techniques and verbal techniques. For example, visual techniques like flashcards, photograph, blackboard drawing, demonstrating, like this. But in verbal techniques, like synonym and antonym, example of type, guessing from the context, matching or labeling. Jadi menyajikan kosakata berdasarkan Kearns dan Britzman di 73, ada beberapa metode dan teknik tradisional baru yang digunakan untuk menyajikan kosakata. Contohnya teknik visual, seperti yang kalau visual biasanya gunakan kayak foto, kartu flash, atau gambar papan tulis, video, atau mungkin bisa pakai sinonim dan antonim. Kemudian ada juga teknik verbalnya. Yang sinonim dan antonim tadi kita pakai teknik verbal ya. Dan contoh lainnya teknik verbal ada contoh tipe atau menebak dari konteks, mencocokkan atau memberi label. And the last point, ESP International Sample Lesson Plan. Sample lesson plan is made for measuring tools. Jadi lesson plans can be branched like topic, date, length, class target level, number of students, school or course, material used, skills, aim, reason, assumption, stage, and procedure. Like the first lesson or introduction time, and procedure like greetings, class register, missing student, date, topic, signatures, and the last and conclusion. I think ESP International Sample Lesson Plans is maybe similar in the curriculum in Indonesia.
and more different is not um, jadi menurutku international sample plan contoh planning pembelajaran internasional ISP ini nggak jauh beda dari kurikulum yang pembelajaran di Indonesia. Jadi mungkin ada beberapa persamaan, contohnya kayak jadi rencana pembelajarannya ada kayak topik, tanggal, durasi, kelas, tingkat sasaran, jumlah siswa sekolah, bahan yang digunakan, keterampilan, tujuan, alasannya apa, asumsi, tahapan dan prosedurnya gimana. Terus ketika prosedurnya ada salam, daftar kelas, siswa yang absen, tanggal, topiknya apa, dan tanda tangan, dan yang terakhir kesimpulan. Jadi sangat banyak persamaan antara International Sample Lesson Plan dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Okay, that's all my presentation. I hope can bring benefit for us. Thank you so much. See you in the next videos. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.